अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन चौथाई। दोस्तों, अगर आप इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं तो आपको अपना तमाम तर फोकस जो है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा मस्जिद अक्सा की तरफ, क्योंकि मस्जिद अक्सा ही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जंग है, ये चल रही है। अब फ़लस्तीन ज़मीन का वो खिता है जहाँ इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत तीनों ही इस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस सरजमीन में इन तीनों मज़ाहिब से रिलेटेड कई मुकद्दस मकामात हैं। अब मस्जिद अक्सा इन तमाम मुकद्दस मकामात में से एक ज़ाहिर है एक अलग ही हैसियत रखती है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को टेंपल माउंट कहते हैं और मुसलमान इसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं। प्लस ये मुसलमानों का किबला अव्वल भी था और इसी वजह से मुसलमानों की नज़र में इसकी काफ़ी अहमियत है। अच्छा, इसके अलावा इसको डूम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है और इसके बारे में मुसलमानों का ये अकीदा है कि यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया और जन्नत और जहन्नम का नज़ारा करवाया गया। अब दोस्तों, मस्जिद अक्सा के बारे में लोगों को काफी सारी मिसकंसेप्शंस है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी काफी सारी इन मिसकंसेप्शंस को दूर करता चलूं कि एक है गोल्डन डूम, उसको मस्जिद अक्सा समझा जाता है, जो डूम ऑफ द रॉक भी जिसे हम कहते हैं, जबकि हकीकत में मस्जिद अक्सा इसके करीब ही मौजूद है, जो कि ये है, मैं आपको इशारे के जरिए पॉइंट करके बता रहा हूँ। अब रियल वाली मस्जिद अक्सा में जो है तो एक काफी बड़ा प्रेयर हॉल है जिसमें लगभग 5000 नमाजियों की जगह है। जबकि अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये मक्का और मदीना के बाद बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे बड़ी जो है तो सैक्रेड प्लेस है, होली प्लेस है। और अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो इसमें जो बैतुल मुकद्दस की जो है तो ईसाइयों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसका जिक्र उनके पुराने सहीफों में किया गया है, जैसे हम ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। मजीद ये कि उनके मुताबिक हजरत ईसा ने भी अपना कुछ वक्त बैतुल मुकद्दस में गुजारा है और यही वजह है कि जिसकी वजह से उनके यहाँ एक बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। अब यहूदियत की अगर हम बात करें तो उनकी नजर में भी इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनके मुताबिक इस जगह में दो जो है तो कदीम टेम्पल तामीर थे। उसमें से पहला टेंपल जो था वो बेबीलोनियंस के हाथों तबाह हुआ, जबकि दूसरे टेंपल की अगर हम बात करें जो तकरीबन 600 साल तक खड़ा तो रहा, मगर फर्स्ट सेंचुरी में वो भी रोमन्स ने तबाह कर दिया। अब यहूदियों की तालीमात के मुताबिक टेंपल माउंट यानी मस्जिद अक्सा ही वो जगह है जहाँ तीसरा टेंपल तामीर होना चाहिए। बेसिकली वो उनका ये अकीदा है कि भाई उनकी तरफ जो है तो मसीहा को, जो उनका जिसको वो दज्जाल कहते हैं, बेसिकली दज्जाल को ज़ाहिर है वो अपना एक मसीहा समझते हैं ना, वो अपने लिए उसको एक सेवियर फिगर कहते हैं कि भाई वो जब आएगा तो वो हमारे साथ जो है तो मिल के मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। तो अब पिछले 800 सालों से मस्जिद अक्सा पे मुसलमान रूल कर रहे हैं, ये तो तारीख सबके सामने ही है। और उन 800 सालों में नन मुस्लिम्स को मस्जिद अक्सा तक बिल्कुल जो है तो रसाई हासिल ना थी। अब रवायती तौर पर जो यहूदियों का जूइश लॉ है वो भी उन्हें टेंपल के अंदर जाकर इबादत करने से रोकता है, और उसके अंदर दाखिल ना होने की एक वजह यह भी है कि क्योंकि उनकी तो जो किताब है तौरात, उसके मुताबिक इसे बहुत ज्यादा पाक समझा जाता है और ऐसा गुमान किया जाता है कि भाई इस पाक जगह पे एक डिवाइन प्रेजेंस है। अब इन वजूहात की बिना पे यहूदी मगरबी दीवार के पास यानी टेंपल के बाहर ही इबादत करते हैं और इस दीवार को दूसरे टेंपल का हिस्सा समझते हैं। This day, the overwhelming majority of Orthodox rabbis will say, you are not allowed to visit. What this means is that throughout the millennia, the Temple Mount for Jews was a focus of devotion, but there were no particular demands. Pending the coming of the Messiah, all of that changed in 1967. अब कहानी में 1967 में ट्विस्ट आता है, एक मेन टर्न आता है कि जब इसराइल ने गजा, यरूशलेम और वेस्ट बैंक का मुहासरा किया और ये सारा मामला 6 दिन की जंग में हुआ जो कि अरब और इसराइल में लड़ी गई। अच्छा, ये भी एक अलग टॉपिक है, मैं अभी उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अभी सिर्फ अपने टॉपिक की तरफ रहूंगा, उस पर मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, अब जब बात मस्जिद अक्सा की आई तो इसराइली इस पॉइंट पे आके स्ट्रक हो गए, फंस के, वक्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि मस्जिद और अच्छा यही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वजह से वो अभी तक रुके हुए थे और मस्जिद अक्सा पे वो काबिज ना हो सके। जो वक्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है नाज़रीन इकराम, ये एक इस्लामिक ट्रस्ट है जिसे इस वक्त जॉर्डन रन कर रहा है। जॉर्डन बेसिकली फलस्तीन का एक नेबरिंग मुल्क है
اب اس ارینجمنٹ کا مینلی جو آئیڈیا ہے وہ اسٹیٹس کو کہلاتا ہے, اسٹیٹس کو کے نام سے جانا جاتا ہے. اب اسٹیٹس کو ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہے کہ بھئی the situation as it is now, مگر اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کا میننگ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ how things are done at الاقصی مسجد. اچھا, سمپلی مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے پلیس آف ورشپ ہے اور غیر مسلموں کے لیے ایک پلیس ٹو وزٹ ہے. ناظرین, ایک بڑی نارمل سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے اس میں ویسے بھی یہودیوں کو یا عیسائیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایز اے وزٹ تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ ان کو ذرا سی چھوٹ دیں تو وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. سب سے بڑے مسائل ان کے یہ ہیں. اچھا, اب ایکچوئل میں جو ان دونوں کا عبادت کا انداز ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے ایسٹ یروشلم پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی کافی بھاری نفری بھی تعینات کی ہوئی ہے, اور ان ہیوی سیکیورٹی والے ایریاز میں مسجد اقصی والا ایریا بھی شامل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس پہ بھاری نفری جو تعینات کی ہوئی ہے وہ یہودیوں نے تعینات کی ہوئی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے دوستو. اگر آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی تاریخ میں آپ کوئی بھی یہ چیز مجھے اٹھا کے لا کے دکھا دیں کہ بھئی کہیں کوئی ٹیمپل ہو, کوئی چرچ ہو, ٹھیک ہے, کوئی یہودیوں کی عبادت گاہ ہو یا عیسائیوں کی عبادت گاہ ہو, کچھ بھی ہو, کہیں پہ اگر مسلمانوں نے قبضہ کیا اور مسلمان عیسائیوں کو یہودیوں کو جا کے روکتے ہوں, ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ہم نے کہا مسلمان اس چیز کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں, وہ خود بھی کہتے ہیں یار کہ بھئی عبادت گاہیں بہت سینسٹیو پلیس ہیں اور اسلام بھی مسلمانوں کو اسی چیز کا درس دیتا ہے تو کہ کسی کی جو ہے تو سینسٹیو پلیس پہ جو ہے تو کسی طرح کا اٹیک نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہودیوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. خیر, یہ ایک الگ چیز ہے. اب مسجد اقصی پر الٹیمیٹلی یہودیوں کا ہی کنٹرول ہے. یہ جو وقف آرگنائزیشن کی میں نے بات کی کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسجد اقصی پہ جو ہے تو وقف آرگنائزیشن کا کنٹرول ہے, کنٹرول یہودیوں کا ہی ہے, لیکن وہ انہوں نے ایک اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہودی آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں. اور اسرائیلی پولیس ہی جو ہے تو وہ جو باری نفری میں نے آپ کو بتایا وہ تعینات کی ہوئی ہے, تو اسرائیلی پولیس ہی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے بھی کون اندر آئے گا اور کون یہاں سے باہر آئے گا. بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھئی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس کو یہودی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں بھائی مسجد کے اندر آئے گا کون اور مسجد کے اندر سے جائے گا کون. تو یہ ساری چیزیں ناظرین کرام میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوں گی, جب تک کہ یہ یہودی یا عیسائی یا ہندو جو بھی ہیں, جو بھی کمیونٹی ہے, اگر وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر الٹیمیٹلی ان کو ایک اس کا جواب تو پھر وہ دینا پڑے گا نا. کب تک کوئی انسان جو ہے تو کوئی کسی چیز کو برداشت کرے گا, اور ویسے بھی جب بات مذہب کی آ جاتی ہے تو مذہب کے آگے تو پھر کوئی چیز نہیں ہوتی. ناظرین, یہ تھی آج کی کچھ ایکسپلینیشن مسجد اقصی پہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, شکریہ.